अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तनकीद पर मुबनी ये एक मॉक टेस्ट वीडियो है। इससे कबल भी दीगर तसानीफ़ पर मॉक टेस्ट वीडियो बन चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप हजरात से गुजारिश है कि उन वीडियोस को भी देखें। आइए अब इस वीडियो का सबसे पहला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, शायरी का मुताला किसकी तसनीफ़ है? अफलातून, अरस्तू, इलियट या मेथुआलेंड? इसका सही जवाब है मेथुआलेंड। सही जवाब मेथुआलेंड। मेथुआलेंड 1982 ईस्वी में पैदा हुआ था। वो ऑक्सफोर्ड में शायरी के प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज थे। उसकी तनकीदी किताब शायरी का मुताला है। सवाल नंबर 2 है, मगरबी तनकीद में किस नाकिद ने नज़रिया नक़ल का नज़रिया पेश किया है? अफलातून, अरस्तू, इलियट या मेथुआलेंड? सवाल का सही जवाब होगा अफलातून। अफलातून का नज़रिया नक़ल तनकीदी दुनिया में काबिल ज़िक्र है। उन्होंने जमहूरिया के 10वें बाब में एक नक्काश और एक बढ़ई के काम की नौइयत से बहस करते हुए नज़रिया नक़ल की वजाहत की है। यानी अफलातून एक तनकीद निगार है जिनकी मज़ामीन का मजमुआ, तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ जमहूरिया यानी रिपब्लिक के नाम पर शाये हो चुके हैं, जिसके 10वें बाब में उन्होंने एक नक्काश और बढ़ई के काम की नौइयत को बहस करते हुए नज़रिया नक़ल की वजाहत की है। अगला सवाल है, इनमें से कौन जमालियात का प्रोफेसर था? रिचर्ड्स, लॉन्जॉयंस, इलियट या मेथुआलेंड? सवाल का सही जवाब होगा रिचर्ड्स। रिचर्ड्स जमालियात का प्रोफेसर था जो अदबी व तहकीकी मसाइल पर नफ्सियाती नज़रियात की मदद से रोशनी डालता था। वो अदब को साइंस की नज़र से देखता था। उनका मानना है कि साइंस हमें वो चीज़ें नहीं दे सकती जो शायरी हमें देती है। शायरी का ज़माना रुखसत हुआ, अब फ़लसफ़े का ज़माना है। ये फ़लसफ़ा ही इल्म व सदाकत का सरचश्मा है। ये किसका कौल था? अफलातून, अरस्तू, इलियट या मेथुआलेंड? सही जवाब है अफलातून। अफलातून सुकरात का शागिर्द और अरस्तू का उस्ताद था। मुकालमात अफलातून उनकी बहुत अजीम तसनीफ़ है जिसकी कोख से फ़लसफ़े की बाकायदा रवायत जन्म लेती है। इस किताब में ही उन्होंने ये कौल इरशाद फरमाया। अगला सवाल है, अफलातून का एकेडमी कब कायम हुआ था? 344 BC, 367 BC, 377 BC या 387 BC? सही जवाब है 387 BC। अफलातून की एकेडमी 387 BC में कायम हुई। ये एकेडमी जब कायम हुई थी उस वक्त अफलातून की उम्र 40 वर्ष की थी। उन्होंने उसी एकेडमी में 30 में से 25 मकालमे मुरतब किए हैं। अगला सवाल है, बकौल एमरसन ये वो किताब है जिसमें दुनिया की हर किताब का मवाद मौजूद है। यहाँ किस किताब का जिक्र है?
جمہوریہ، بوتیکا، ارسطو سے ایلیٹ تک، یا تنقید کا مطالعہ؟ صحیح جواب ہے جمہوریہ۔ افلاطون دنیا کی عظیم ترین نقادوں میں سے ایک ہے۔ جمہوریہ افلاطون کی کتاب ہے۔ پیدائشی اعتبار سے کون سا زمرہ درست ہے؟ افلاطون، ارسطو، لانجینز، ریچارڈز، میتھوالینڈ۔ افلاطون، ارسطو، لانجینز، میتھوالینڈ، ریچارڈز۔ افلاطون نہیں، ارسطو، افلاطون، لانجینز، ریچارڈز، میتھوالینڈ۔ افلاطون، ارسطو، ریچارڈز، میتھوالینڈ یا لانجینز؟ صحیح جواب ہے نمبر 2، افلاطون، ارسطو، لانجینز، میتھوالینڈ، ریچارڈز۔ اگلا سوال ہے، کس کے والد میکڈونیا کے بادشاہ ایمنٹس کا طبیب خاص تھا؟ آرلینڈ، ارسطو، ایلیٹ یا میتھوالینڈ؟ ہے ارسطو۔ شاعری کو مخرب اخلاق کس نے قرار دیا؟ افلاطون، ارسطو، ایلیٹ یا میتھوالینڈ؟ افلاطون مانتے ہیں کہ شاعری میں فکر کم جذبات زیادہ ہے، جو کہ انسان کے ذہن کو بدتر یا خراب کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے شاعری کو مخرب اخلاق قرار دیا ہے۔ ان میں سے کون سا زمرہ صحیح ہے؟ تنقید کا منصب، شاعری کا منصب، کلاسک کیا ہے، شاعر کی 3 آوازیں، تنقید کا منصب، شاعری کا سماجی منصب، کلاسک کیا ہے، شاعر کی 3 آوازیں، تنقید کیا ہے، شاعری کا منصب، کلاسک کیا ہے، شاعری کی 3 آوازیں، روایت اور انفرادی صلاحیت، شاعری کا منصب، کلاسک کیا ہے، شاعر کی 3 آوازیں۔ صحیح جواب ہوگا نمبر 2، تنقید کا منصب، شاعری کا سماجی منصب، کلاسک کیا ہے، شاعر کی 3 آوازیں۔ یہ تمام تصانیف ایک ہی شخص بنام ٹی ایس ایلیٹ کا ہے۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔